वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने ऐलान किया है कि TRS पार्टी साल 2024 में मरकज़ में हुकूमत कायम करेगी। KCR ने ज़िले निज़ामाबाद के गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कौमी सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया और वाज़ेह किया कि वो जल्द ही अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अवाम के आशीर्वाद से कौमी सियासी सफ़र का आगाज़ करेंगे। KCR ने साल 2024 में मुल्क के तमाम किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हेल्थी पॉलिटिक्स को ज़रूरी करार दिया। रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात का KCR ने तफसीली जिक्र किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर अपोजिशन हुकूमतों को गिराने का इल्ज़ाम लगाते हुए नुक्ताचीनी की। TRS सरबराह ने अवाम से अगले इंतखाबात में BJP मुक्त भारत के लिए वोट देने की ख्वाहिश की। ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తాను. ఇయాల అన్ని రంగాలలో విఫలమైన కేంద్రం, అన్ని రంగాలలో విఫలమైన కేంద్రం ఏం చేస్తా ఉన్నది? ఏం జరుగుతా ఉన్నది? ఏం మంటలు పెడతా ఉన్నారు? ఇయాల ప్రశాంత్ రెడ్డి కట్టించే కాలువలు, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు కట్టించే కాలువలు, ఆరుమూరు జీవన్ రెడ్డి కట్టించే కాలువలు, మీ బోధన్ షకీల్ ఎమ్మెల్యే దండ్లాడే కాలువలు, ఈ కాలువలలో మన నిజాం సాగరు, సింగూరు నీళ్లు వారాన్నా, మతపిచ్చితోని చెలరేగే మంటలలో నెత్తురు వారాన్నా, ఏం బారాలే? గోదావరి నీళ్లు రావన్నా, SRSP పునరుజ్జీవంతో నిజామాబాద్ జిల్లా పచ్చని పంటలతోని తులతూగాన్నా, మతపిచ్చి మంటలతోని కాలిపోవన్నా. దయచేసి నా మాట నేను చెప్పేది చాలా పెద్ద మాట, నేను బాధతో చెప్తా ఉన్నా. ఒక ఇల్లు కట్టానంటే చాలా కష్టం, సంవత్సరాలు నెలలు టైం పడుతుంది. ఉన్నదాన్ని కూలగొట్టానంటే చాలా సులభం. ఒక్కసారి దేశం దెబ్బతింటే 100 సంవత్సరాలైనా మళ్ళీ కోలుకోదు. తెలంగాణ మనం ఎంత ఆగమైనాం, ఎంత బాధపడ్డాం, మళ్ళీ ఇవాళ ఎంత తిప్పలబడుతున్నాం, ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటా ఎట్లా ముందుకు పోతున్నాం. అదే పద్ధతిలో ఈ భారతదేశం బాగుంటేనే మన రాష్ట్రం కూడా బాగుంటుంది. భారతదేశంలో ఉండే ప్రభుత్వం బాగుంటేనే మనం కూడా బాగుంటాం. కాబట్టి ఈ మతపిచ్చితోని, అప్రజాస్వామిక విధానాలతోని, అధికార దురహంకారంతోని, లంచగొండి వ్యవహారాలతోని, కుంభకోణాలతోని, NPAల పేరు మీద లక్షల కోట్లు దోచిపెట్టే ఈ దుర్మార్గమైన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఇంటికి సాగనంపాలే. ఖచ్చితంగా బ్రహ్మాండంగా BJP ముక్త భారత్ జెండా ఎగిరేయాలి. ఆ విధంగా ముందుకు పోవాలి. रोए ज़मीन पर पेशा तदरीस जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं है। ये एक मुक़द्दस पेशा है और असातिज़ा का मुक़ाम वालिदैन के मुक़ाम से बुलंद होता है। इन ख़यालात का इज़हार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम असातिज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए किया है। मुग़लपुरा में वाक़े जामिअतुल मोमिनात में यौम असातिज़ा इजलास और बेहतरीन तदरीसी कारकर्दगी पर बेस्ट टीचर अवार्ड तक़रीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में वही ममालिक तरक्की हासिल करते हैं जहाँ की तालीम मियारी होती है। जिस किसी मुल्क में तालीम को नज़रअंदाज किया जाता है वो काफ़ी पस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है, जबकि हकीकत में ये काम सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छे और कामयाब मुदर्रिस की पहचान उनके तालिब इल्मों की कामयाबी में पोशीदा होती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना महकमे तालीम को काफ़ी अहमियत देती है, इसीलिए हाल ही में मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए 7,279 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर के जुमला 2700 स्कूलों को जदीद तदरीसी आलात और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर 15 सीनियर असातिज़ा इकराम को बेहतरीन तदरीसी खिदमात पर बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। मोमिनात पर हमारे बड़े बड़े मुफ्ती हजरात जो ज़िंदगी भर दर्स देते रहे, उन्हें टीचर्स अवार्ड दिया गया, क्योंकि आज टीचर्स डे। डॉक्टर राधा कृष्णन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जब उनकी सालगिरह मनाने के लिए लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि सालगिरह मत मनाइए, टीचर्स डे मतलब टीचर्स डे का मतलब जो उस्ताद है उनके लिए एक अच्छे जो भी स्कीम्स आते हैं सरकारी, या उनका इस्तकबाल करना, या उन्हें वेलकम करना, या उनकी गुलपोशी करना, उन्हें कोई अवार्ड देना, इसके लिए आज ख़ास तौर से जामिअतुल मोमिनात में हम मुफ्ती मस्तान शाह साहब और मुफ्ती साबिर साहब और हमारे मजहर साहब
اور بہت سے لوگ یہاں پر جو ہے اس مدرسے کو چلاتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے چلاتے ہیں، اور کافی یہاں پر کافی تعداد میں لڑکیاں عالم فاضل حافظ ہوتی ہے، اور یہاں پر بڑی بڑی ڈگریاں بھی لیتی ہے جو مفتی حضرات کی. تو ٹیچرز کا جو بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. انسان اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے اگر کوئی پروفیشن ہے جو بیسٹ پروفیشن سمجھیے، ریسپیکٹیبل پروفیشن سمجھے، وہ ٹیچر کا ہوتا ہے. ٹیچر کا احترام کرنا چاہیے، ٹیچر کو بتائے راستے پر چلنا چاہیے. اور ٹیچر ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو جس طرح چاہتا ہے اس سے زیادہ اپنے شاگرد کو چاہتا ہے. دنیا کا ہر بڑا انسان استاد اگر اچھی تربیت دیتا ہے تو بڑا انسان بنتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ٹیچرز کا بہت بڑا احترام کرنا چاہیے. ٹیچرز انسان کی تو اپنی اولاد ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بٹ ٹیچر اپنی اولاد نہیں بلکہ اپنے شاگردوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. تو ان کا ہم احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے. اور آج چونکہ سارے ہندوستان میں ٹیچرز کا دن منایا جاتا ہے، اس کے لیے میں خاص طور سے جامعۃ المومنات کے ذمہ داروں کو دل کی گہروں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور مفتی مستان صاحب، مفتی صابر صاحب، اور ان کی ادارے سے گزرے ہوئے ہمارے مظفر صاحب، ایسے بہت سے لوگ یہاں ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. اور تعلیم دینا بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں انسان تعلیم سے ہی سنور سکتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. قلعہ گولکنڈہ میں ایک پتھر ملا تھا جسے تراشا گیا تو کوہ نور بن گیا. تو یہ اسٹوڈنٹ بھی وہی ہوتے ہیں، اگر ان کو اچھی تعلیم دی جائے تو بہت بڑے انسان بن سکتے ہیں. آج دنیا کا جو بھی بڑا انسان ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیول سے ہو یا کسی طریقے سے ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، وہ سب ٹیچر کی وجہ سے بنتا ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے ٹیچرز کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. اور جو کچھ بھی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو کہا تھا کہ ٹیچرز کی نظر میں نظر مت ملائیے، ان کے قدموں پہ نظر رکھ کر بات کیجیے. تو یہ ٹیچر کا احترام ہوتا ہے. ہم تمام اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ ٹیچرز کا احترام کرنا چاہیے. لوگ ٹیچرز کا احترام کرتے ہیں وہی منزل تک پہنچتے ہیں. آج جو ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے اس میں ہم سب اسٹوڈنٹ کو بھی سبق دیا جاتا ہے، اور ٹیچروں کو بھی یقیناً ان کا احترام کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے وقف کر دی ہے. وزیر تعلیم سویتا اندرا ریڈی نے یوم اساتذہ کے موقع پر کورونا دور میں اساتذہ کی خدمات کو انمول قرار دیا. انہوں نے سابق صدر سروے پلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کیے گئے پروگرام میں شرکت کی. سویتا اندرا ریڈی نے کہا کہ منا اورو منا وڈی پروگرام کے ذریعے ریاست کے اسکولوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور اعلیٰ تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. وزیر تعلیم نے اساتذہ کی کارکردگی کی ستائش کی اور انہیں یوم اساتذہ کی مبارکباد بھی پیش کی. انہوں نے کہا کہ گروکلز قائم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے. سویتا اندرا ریڈی کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی تعاون نہیں مل رہا ہے. انہوں نے مرکزی حکومت سے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کا مطالبہ بھی کیا. محکمہ موسمیات نے آنے والے 3 دنوں کے لیے ریاست تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی کی ہے اور عوام کو محتاط رہنے کے لیے بھی کہا ہے. حیدرآباد میٹرولوجیکل سینٹر نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ بیشتر مقامات پر بھاری بارش کا امکان بھی ہے. پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں بھی 3 دنوں تک ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے. کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. آپ کو بتا دیں کہ شہر حیدرآباد کے بیشتر مقامات پر آج دوپہر میں شدید تا اوسط بارش ہوئی ہے. وزیر سنیماٹوگرافی تلاسانی سری نواس یادو نے ماہی گیروں کی معاشی ترقی کے لیے کیے جا رہے اقدامات کے حصے کے طور پر آبی ذخائر میں مچھلیوں کو چھوڑنے کے پروگرام کا آغاز کیا. وزیر نے MLA راجیا MLC بنڈا پرکاش کے ہمراہ اسٹیشن گھنپور ریزروائر میں مچھلیاں چھوڑی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR کی زیر قیادت مچھلیوں کی تقسیم کی جا رہی ہے اور یہ اسکیم ملک کی کسی بھی ریاست میں نافذ نہیں کی گئی ہے. حکومت ماہی گیروں کی ہر طرح سے مدد کر رہی ہے. تلاسانی نے بتایا کہ حکومت کا مقصد دیہی معاشی نظام کو مضبوط کرنا اور تمام ذاتوں کے آبائی پیشوں کو فروغ دینا ہے. NIA نے حیدرآباد میں CMS کنوینر کے گھر پر چھاپے مارے. ذرائع کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں نے پیر کو باغ عنبرپیٹ میں چیتنیا مہیلا سمکھیا کنوینر جیوتی کے مکان کی تلاشی لی اور ان کے مکان سے لٹریچر اور دیگر کتابیں ضبط کر لیں. وشاکھاپٹنم کی ایک نرسنگ طالبہ رادھا کے خلاف درج کیس کے سلسلے میں یہ چھاپے مارے گئے. NIA نے ریڈز مکمل ہونے کے بعد جیوتی کو پوچھ تاچھ کے لیے دفتر بھی طلب کیا. کنوینر
CMS ज्योति نے میڈیا کو بتایا کہ معاوضتوں کے ذریعے رادھا کی بھرتی سے متعلق NIA نے ان سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ ولیج ریونیو اسسٹنٹس نے ریاستی اسمبلی کے روبرو گن پارک یادگار شہدا پر احتجاج کیا اور پے اسکیل پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ VRS ان کے دیرینہ مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل احتجاج درج کروا رہے ہیں اور ان کے مطالبات پورے نہ کیے جانے پر وہ حکومت سے ناراض ہیں۔ ایک VRA نے ضلع کاماریڈی میں خودکشی بھی کر لی ہے۔ احتجاجی VRS نے وزیر اعلیٰ KCR سے اسمبلی میں کیے گئے اعلان کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ VRS نے پے اسکیل جاری نہ کرنے پر اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی نے 9 ستمبر کو گنیش نمرجن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنرل سیکرٹری بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی بھگونت راؤ نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وسرجن 9 ستمبر بروز جمعہ ہی کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ پولیس اہلکاروں کی جانب سے 9 ستمبر کو وسرجن نہ کرنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور کچھ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے ان باتوں پر توجہ نہ دینے کے لیے بھی کہا۔ بھگونت راؤ نے وزیر اعلیٰ KCR پر ہندو مخالف رویہ اپنانے کا الزام لگایا اور گنیش نمرجن کے لیے تمام تر اقدامات کرنے پر زور دیا۔ بصورت دیگر انہوں نے مورتیوں کے ساتھ احتجاج درج کروانے کی بات کہی۔ CPM سٹی سیکرٹری A رام موہن نے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر فنڈز منظور کیے جانے کے باوجود گاربیج ٹیکس وصول کرتے ہوئے عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے کے اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ کڑپا شہر کے پرانے بس اسٹینڈ میں واقع CPM آفس میں 12 ستمبر کو منعقد ٹیکس ایجیٹیشن سے متعلق پامفلیٹس جاری کیے گئے۔ اس موقع پر رام موہن نے کہا کہ مقامی تنظیموں کو فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، لیکن میونسپل کونسل میں یوزر چارجز کے نام پر قرارداد پاس کر کے عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ رام موہن نے 14ویں اور 15ویں فائنانس کمیشن کے فنڈز و دیگر گرانٹس کا استعمال کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 12 ستمبر کو CPM پارٹی نے گاربیج ٹیکس کے خلاف بڑے پیمانے پر کڑپا شہر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے گھر گھر پامفلیٹس تقسیم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ CPM پارٹی نے کڑپا شہر کے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر جدوجہد کے لیے تیار ہو جائیں۔ پامفلیٹس کی اجرائی کے موقع پر CPM قائدین، سٹی کمیٹی اراکین و دیگر موجود تھے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زیر قیادت حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقے میں مزید ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں GHMC کمشنر لوکیش کمار سے ملاقات کی۔ لوکیش کمار کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں زونل کمشنر ضیاء الدین، تمام کارپوریٹرز، EEs و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ ضلع رنگا ریڈی کے اسمبلی حلقے مہیشورم کی رکن اسمبلی و وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے جلپلی میونسپلٹی کے ایک تالاب میں 1,15,000 مچھلیاں چھوڑی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہر سال مفت مچھلیوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع رنگا ریڈی میں مختلف تالابوں میں تقریباً 16 لاکھ مچھلیوں کو چھوڑا جائے گا۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ تالابوں کی سطح آب میں اضافے کے ساتھ ہی مچھلیوں کو چھوڑنے کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر جلپلی میونسپل چیئرمین عبداللہ سعدی، جلپلی کمشنر سدرشن، مقامی کارپوریٹرز، TRS قائدین، TRS کارکنان و دیگر موجود تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کشن باغ کارپوریٹر حسینی پاشا کے ہاتھوں اہل افراد میں آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے معمر افراد کو پینشن دیا جا رہا ہے۔ اسی آسرا پینشن اسکیم کے تحت کارپوریٹر حسینی پاشا نے اپنی ڈویژن کی عوام میں آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر مقامی عوام، AIMIM کے سرگرم کارکنان و دیگر موجود تھے۔ بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی میں کشن باغ ڈویژن میں آج آسرا پینشن کے کارڈ تقسیم کیے گئے۔ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، اکبر الدین اویسی صاحب کا اور معظم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ گورنمنٹ سے خاص طور پہ توجہ دلا کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب، معظم خان صاحب نے عوام کو سہولت دی۔ جو 57 ایئرس کے بعد جو بھی لوگ ہیں ان کو سہارا ہونا چاہیے، ان کے گھر کے اخراجات کے لیے ضعیفی میں کچھ نہ کچھ پینشن ملنا بول کے حکومت پہ زور ڈالے تھے۔ آج الحمدللہ
आज किशन बाग डिवीज़न में 50 कार्ड तकसीम किए गए हैं, सहारा आसरा पेंशन कार्ड्स। मैं इस आवाम को शुक्रिया अदा करता हूं, जिस आवाम ने ज़ईफ़ लोग आकर यहां पर कार्ड दिए किशन बाग डिवीज़न में, और ख़ास तौर पे मैं इब्तिदाई सदर मोतमद्दीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हार्ड वर्क का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो स्कीम चल रही थी, ये स्कीम में अगर ऑनलाइन कराना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स, हमारे इब्तिदाई सदर मोतमद्दीन ने ख़ास तौर पे इन लोगों को बुलाकर ऑनलाइन कराया गया था। आज वो साल 1.5 साल पहले ऑनलाइन किए थे, आज उनको कार्ड मिले हैं। तो जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा चाहती है, जो गवर्नमेंट से स्कीमात निकलते हैं वो आवाम तक पहुंचना बोल के चाहती है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मौज़म खान साहब ने कहते हैं कि जो स्कीमात गवर्नमेंट से निकलती है, इब्तिदाई सदर मोतमद्दीन और कारपोरेटर्स को बोलते हैं कि वो स्कीमात में आवाम की जो सहूलत है, जैसा कि ऑनलाइन कराना है, जो भी है आप लोग कराना बोल के बोलते थे। आज मेरे इब्तिदाई सदर मोतमद्दीन करने की वजह से उन लोगों का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 50 कार्ड तकसीम किए गए किशन बाग डिवीज़न में। इंशाअल्लाह ताला दीगर और कार्ड्स भी है, ज़रिए से वो भी तकसीम करेंगे। मैं MRO डिपार्टमेंट के रशीद साहब का और मेरे इब्तिदाई सदर का मोतमद्दीन का सबका शुक्रिया। शुमाली हिंद के बाद फ़िरक़ा परस्तों ने अपनी तवज्जो जनूबी हिंद बिलखुसूस रियासत तेलंगाना पे मरकूज़ की है और फ़िरक़ा वाराना तासुब के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़यात रियासत तेलंगाना में भी पेश आने लगे हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी से इसी तरह का एक वाक़या सामने आया है, जिसमें अशरार ने मुस्लिम कैब ड्राइवर पर जय श्री राम का नारा न लगाने पर हमला कर दिया। तफ़सीलात के मुताबिक सैयद लतीफ़ुद्दीन साकिन चंद्रानगुट्टा उबेर टैक्सी ड्राइवर हैं। उन्होंने एक बुकिंग हासिल की जिसमें सारिफ ने उन्हें अलकापुरी बुलाया था। लतीफ़ुद्दीन शेखपेट से अलकापुरी जा रहे थे कि नारसिंगी इलाके में अशरार के एक गिरोह ने उनका पीछा किया, उन्हें रोका और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। लतीफ़ुद्दीन के इनकार पर अशरार ने उनकी गाड़ी पर वज़नी पत्थरों से हमला किया और उन्हें भी ज़दकोब किया। इस दौरान सैयद लतीफ़ अपनी जान बचाकर दूसरे मुकाम पहुंचे और उन्होंने 100 डायल करते हुए पुलिस को इतला दी, ताहम पुलिस की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बादशाह उन्होंने MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद से रब्त किया। इस वाक़े की इतला मिलते ही अमजदुल्ला खान खालिद फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंचे और तफसीलात हासिल की। बादशाह नारसिंगी पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया गया है कि नारसिंगी पुलिस शिकायत मौसूल होने के तकरीबन 1 घंटा बाद मुकाम वारदात पर पहुंची। इंस्पेक्टर V शिवा कुमार के मुताबिक वाक़े की छानबीन की जा रही है। जिले संगारेड्डी के सिंगूर प्रोजेक्ट में वाटर स्पाउट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने सारिफीन को हैरत ज़दा कर दिया है। कुछ सारिफीन उस वाटर स्पाउट को तूफान से ताबीर कर रहे हैं, जो कि उमूमन नुकसानदेह होते हैं। सिंगूर प्रोजेक्ट में होने वाले इस वाटर स्पाउट ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गांव के लोगों को चौंका दिया है और सोशल मीडिया पर देखने वाले सारिफीन को भी हैरत में डाल दिया है। बताया गया है कि मुकामी अवाम इस मंजर से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुए और कुछ ने इस वाटर स्पाउट को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2021 में भी करीमनगर के लोअर मनियार डैम में इसी तरह का वाटर स्पाउट देखा गया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने डिवीज़न के इलाके खाजीपुरा व दीगर का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उन्हें ड्रेनेज और कचरे की अदम निकासी व दीगर मसाइल से वाकिफ़ करवाया। मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने मुताल्लिक़ा हुकाम को जंगी खतूत पर कचरे की निकासी और ड्रेनेज के मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। उनके हमरा MIM कारकुनान, मुख्तलिफ महकमों के एहलकार व दीगर भी मौजूद थे। हल्के असम्बली नामपल्ली के AIMIM रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने फेरोज़ गांधी नगर में अलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में आसिफ नगर कॉरपोरेटर मूसा, साबिक़ मेयर व मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर माजिद हुसैन, मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर ज़फ़र खान, टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर्स मोहम्मद अजीज़, सैयद महमूद, मोहम्मद इस्माइल, शेख अजहर व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज व दीगर को तहनीत पेश की गई।
स्मार्ट फोन्स और सोशल मीडिया ने नौजवानों को शोहरत और पैसा कमाने की नई राह दिखा दी है। आजकल नौजवानों में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए पैसा कमाने और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का जुनून देखा जा रहा है। अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने, लाइक्स हासिल करने के लिए नौजवान तबका अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। चीन के ऐप टिकटॉक पर हिंदुस्तान में पाबंदी लग जाने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत दीगर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद बिलखसूस नौजवान हर हद पार कर रहे हैं। चंद लाइक्स के लिए उन्हें अपनी जान की परवाह भी नहीं रही। इसी नौयत का वाक़या तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा में पेश आया। बताया गया है कि वडीनापल्ली का रहने वाला एक नौजवान इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। वो ट्रैक के करीब वीडियो बना रहा था कि उसे एक तेज़ रफ्तार ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से नौजवान की जान तो बच गई, ताहम वो शदीद जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस हुदूद में आज दिन दहाड़े एक कत्ल की वारदात पेश आई। मौसूला इतलात के मुताबिक अबरार नामी शख्स, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर है, अपनी अहलिया मेहरुनिसा का कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या तलाकुंटा बंडलागुड़ा में पेश आया है। शुबह है कि आपसी तनाज़ात ये कत्ल की वजह बने हैं। वारदात की इतला मिलने पर चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने वहां पहुंचकर इब्तदाई तहकीकात की और छानबीन में मसरूफ़ हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि चंद्रायनगुट्टा पुलिस हुदूद में वक्फे से कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। कुछ हफ्ते पहले ही इलाके सलाला में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। गुड इवनिंग। आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में तालाकुंटा कॉलोनी में एक हादसा हुआ। वो अपने बीवी को, एक अबरार अहमद जो है सो उनकी बीवी मेहरुनिसा को ख़त्म करे। इसका रीज़न है ये लोगों का शादी होकर 15 साल हो रहा। ये लोगों का बीच में घरेलू छोटे छोटे मसले हैं, वो रहने से ये ज़रा रोज़ पीना, घर वालों को सताना, वो सब चल रहा। ये लोग एक्चुअली कोहिर के हैं, कोहिर से आके आ रहे हैं। तो घरेलू मसलों में उनको गला काट के कत्ल किया गया। उसमें हम केस दर्ज किए, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सास ने मारा, बेटी ने मारा। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,910 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 16 अफराद की मौत हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस की तादाद 4,44,62,445 हो गई है। ताहम एक्टिव केसेस में कमी आई है और उनकी तादाद 53,974 हुई है। 24 घंटों के दौरान होने वाली 16 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 5,28,007 तक पहुंच गई है। वज़ारत सेहत ने कहा कि सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर 98.6% हो गई है और केस लोड में 1,140 केसेस की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,38,80,464 हो चुकी है। वज़ारत के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में कोविड वैक्सीन की 213.5 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। एस जयशंकर ने कहा कि कुछ सियासी वजूहात की वजह से हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने से खुद को महदूद करना पड़ा। पीएम मोदी पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म थे जो इसराइल गए। वो वक्त गुजर गया जब हम वोट बैंक की सियासत के लिए कौमी मफाद को एक तरफ रखते थे। झारखंड के सियासी गलियारे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने ऐवान में फ्लोर टेस्ट जीत लिया है। धमाके वाक़यात ने झारखंड में एक सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में एक अगली चौकी पर तैनात एक फौजी जवान ने बताया कि हमें दिन रात कड़ी निगरानी रखनी है ताकि सरहद पार से कोई भी LOC को पार ना कर सके। उन्होंने कहा, गर्चे जंग बंदी माहिदा हुआ है लेकिन हम फिर भी इंतहाई मुस्तैद हैं क्योंकि अस्करियत पसंदों ने दर अंदाजी करके कश्मीर में दाखिल होने के इरादे तर्क नहीं किए हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रूसी सिफारत खाने के बाहर बम धमाकों की इस वक्त इत्तला मौसूल हुई जब लोग वीज़ों के लिए कतार में खड़े थे। धमाके में हलाक होने वाले 20 अफराद में से 2 रूसी सिफारतकार भी बताए जा रहे हैं।
صرف اساتذہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ طلبہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ٹیچرز ڈے ان انڈیا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے راستے پر گزاریں۔ صرف پڑھانا کام نہیں، بچوں کو ضروریات کو بھی وہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے کام کے دائرۂ کار کو کلاس روم سے آگے بڑھاتے ہیں۔ طلبہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کمیونٹی میں لے جایا جاتا ہے۔ اساتذہ طلبہ کی کامیابی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ تمام ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہزاروں طلبہ کی زندگیوں کو سنوارا ہے۔ گلوبل ٹیچر پرائز، جسے تدریس کا نوبل انعام سمجھا جاتا ہے، جو ان کی بہترین خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر کے ٹیچرز کو سلام اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔